Bonjour, ça fait plaisir d'être parmi vous. On va continuer la leçon de système nerveux. Raji Hassan, professeur, enseignant de SVT. Bien, nous avons vu dans la leçon précédente que le système nerveux est formé par l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs rachidiens et les nerfs crâniens. Bien, maintenant on va voir la structure de quoi est formée la moelle épinière. Comme vous le savez, la moelle épinière, la forme d'un cylindre branchâtre qui se loge à l'intérieur d'un canal rachidien au niveau de la colonne vertébrale. Bien, la colonne vertébrale. Ça ressemble à quelque chose comme ça, blanchâtre. À l'intérieur, on voit une tache grise entourée d'une substance blanche. Donc, une coupe transversale de la moelle épinière va montrer qu'elle est formée par deux substances. Une substance grise à l'intérieur, on dit que la substance grise interne au central, percée au milieu par un trou canal épendyle, présente des cornes. Ça ressemble, il a la forme, ça rappelle la forme de la lettre H. Bien. La substance blanche qui entoure la substance grise, la substance blanche, est périphérique externe avec des sillons. La coupe transversale de la moelle épinière. Bien, la moelle épinière, une coupe transversale de la moelle épinière, un sillon postérieur, un sillon antérieur, une substance grise. Donc la substance grise, la substance blanche, grise interne, centrale, blanche périphérique, extérieure. Maintenant, on va voir une vue microscopique, observation microscopique, au niveau de la substance grise. Alors, au microscope, on voit que la substance grise est formée par des éléments plus ou moins étoilés. Quelque chose comme ça. Bien. Avec au milieu un noyau. Ça rappelle la forme de la cellule aux premières années collégiales. Donc le noyau, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique, avec deux types de prolongements. Des prolongements plus ou moins petits, qui s'appellent ça se prononce ça s'écrit les dendrites. Les dendrites. Noyau, cytoplasme, membrane cytoplasmique, dendrite. C'est ce qu'on appelle corps cellulaire. Le corps cellulaire a deux types de prolongements. Prolongement qu'on vient de nommer dendrite et un autre prolongement qu'on va voir. Donc, le corps cellulaire, c'est ce qu'on appelle, il faut faire très attention, un corps cellulaire se trouve dans la matière ou bien la substance grise. Donc la substance grise est formée de quoi? Elle est formée des corps cellulaires. Un corps cellulaire est formé de noyaux, cytoplasme, membrane cytoplasmique, et du prolongement cytoplasmique nommé dendrite. Un deuxième prolongement plus long, c'est pourquoi on va mettre des points continuité. C'est ce qu'on appelle axone. Égale fibre nerveuse. Se trouve dans la substance blanche.
La fibre nerveuse se termine par l'arborisation qu'on a nommée arborisation terminale. Arborisation terminale. Bien, substance blanche, arborisation terminale, accent, corps cellulaire. Je répète, une coupe transversale de la moelle épinière montre qu'il existe deux substances. Substance grise interne, substance blanche externe. Bien. L'étude microscopique, l'observation microscopique de la matière grise montre qu'il est formé par des corps qu'on appelait les corps cellulaires. La substance blanche est formée par des axones ou bien des prolongements plus longs qu'on appelle les axones, c'est les fibres nerveuses. La fibre nerveuse se termine par l'arborisation nommée arborisation terminale. Bien. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire, le neurone. C'est quoi le neurone? C'est ce que vous avez ici. Un neurone est une cellule nerveuse. Neurone, c'est une cellule nerveuse formée de quoi? Une partie logée dans la substance grise nommée corps cellulaire, accent fibre nerveuse logée dans la substance blanche, se termine par une arborisation terminale. L'ensemble des fibres nerveuses, on va prendre plusieurs fibres nerveuses. Ces plusieurs fibres nerveuses vont donner ce qu'on appelle un nerf. Le nerf, c'est quoi un nerf? Un nerf, ça ressemble à un câble électrique. Câble électrique. Le câble électrique, il a une gaine, une enveloppe, gaine protectrice, une enveloppe protectrice. À l'intérieur, on trouve des faisceaux. On va voir ça dans un schéma plus tard. Du faisceau. L'ensemble du faisceau contient des fibres. On va voir le schéma après. Donc je répète, une gaine protectrice, du faisceau de fibres nerveuses, un tissu conjonctif, des vaisseaux sanguins, capillaires sanguins, des vaisseaux sanguins, un nerf, c'est l'ensemble des fibres nerveuses qui sont groupées dans des faisceaux de fibres nerveuses. Entourer le tout, faisceau, entourer, donc c'est une fibre, plusieurs fibres, ce qu'on va donner ce qu'on appelle un faisceau de fibres nerveuses. Le tout est protégé par une gaine protectrice, une enveloppe protectrice, c'est ce qu'on a nommé nerf. Le nerf a deux caractéristiques, deux propriétés très importantes. La conductibilité et l'excitabilité. Conductibilité, excitabilité. J'espère bien que vous avez bien compris ça leçon. غادي نحاولوا دابا ندرجوا لكم شويه باش تفهموا بوجاله. درسنا في الدرس السابق ان شاء الله أن الجهاز العصبي يتكون من لونسيفالي هو الدماغ،
النخاع الشوكي هو لي الأعصاب هما لي نير. الأعصاب فيهم جوج، أعصاب سيسائية مرتبطة بالنخاع الشوكي نيغاشيديان، والأعصاب جمجمية كرانية مرتبطة بالجمجمة. الآن سندرس بنية النخاع الشوكي. النخاع الشوكي يوجد داخل العمود الفقري في قناة سيسائية قناة غشيدية، له شكل طويل طويل طويل، لديه شكل بحال هذا القلم. رأينا بأن عطيناكم نموذج ديال الطباشير، الطباشير هذا نموذج قطعناه مقطع عرضي، يعني قطعناه في العرض ديالو بحال هكا، وعطانا هذا الشكل، لدينا هذا الشكل واضح جدا. إذا من ماذا يتكون؟ أولا لدينا مادة رمادية على شكل حرف أش بالفرنسية، فراشة، وسطها قناة. إذا هذه الفراشة هذه المادة الرمادية مركزية اللي كاينة في الوسط، تحيط بها مادة بيضاء، سبستانس غريز انترن سبستانس بلونش اكسترن. مفهوم؟ هذا واضح، كاين حتى مشكل، جيد جدا. دابا غنشوفوا ماذا يوجد داخل هذه المادة الرمادية، سبستانس غريز. نشوفوا بمجهر. المجهر اش عطانا؟ عطانا بأن المادة الرمادية سبستانس غريز فيها أجسام بحال هذا الشكل، جسم إطوالي يتكون من ماذا؟ بحال الخلية اللي شفنا، بحال الخلية اللي شفنا في الإعدادي أولى إعدادي، نواة سيتوبلازم ماشي سيتوبلازمي، غير هذه عندها امتدادات بحال هكا، امتدادات قصيرة سميناها لي دندريت، تفرعات سيتوبلازمية سميناها دندريت عفوا، واخا كيتكتب راه كيتقرا دندريت. ولديها امتداد طويل، ودرنا 3 نقاط يعني راه طويل قطعناه، وهذا كيتسمى محور لاكسون اللي هو الليف العصبي فيبر نيرفوز، ويشكل سكون ابيل سبستانس بلونش المادة البيضاء. إذا لو كور سيلولير الجسم الخلوي يشكل ما نسميه بالمادة الرمادية، المحور أو الليف العصبي كيعطينا ما نسميه بالمادة البيضاء سبستانس بلونش. ينتهي سو تيرمين بار اون اربونيزاسيون تيرمينال اللي هي تشجر نهائي. هذا الرسم هذا اللي رسمناه درناه بالتدرج، درنا بشويه باش ندخل للدماغ ديالكم ما نسميه بالنورون. الخلية العصبية أو عصبة عصبون، عندها بزاف ديال الأسماء، عصبة عصبون خلية عصبية. مفهوم لو برانسيب ديال لو نورون سي تري امبورطون، نوسيون دو نورون سي تري امبورطون، مهم بزاف لينا هو الوحدة الوظيفية البنيوية ديال الجهاز العصبي. هو باش كنخدمو هو الجهاز العصبي، هذا الشيء هذه الخلية دابا هي اللي كتكون في الدماغ ديالنا، غير في الدماغ اتوندي نسيت، في الدماغ ديالنا هذا هو المخ. الدماغ دونك سي لو سيرفو. لو سيرفو لا ماتيير غريز اي بيريفيريك. لا ماتيير غريز إلا درنا المخ غادي نشوفوه باقي المخ هو هذا. عندنا لو سيون دو رولاندو، لو سيون لاتيرال، لو سيون برانسيبال، عندنا لو سيرفولي، سيرفولي لا موالي بينيا. اون كوب ديال l'hémisphère غادي نلقاو اون فا تروفي كو لا ماتيير غريز كاينه في لو كورتيكس، في القشره، كاينه في القشره. دونك العكس، فهنا شوفوا مزيان هنا في النخاع الشوكي، نديرو وحده بوحده. في النخاع الشوكي المادة الرمادية مركزية، هنا في المخ في السيرفو المادة الرمادية بيريفيريك محيطية، المادة البيضاء كاينة في الوسط، هنا كتسمى لو كورتيكس سيريبرال يعني القشرة المخية. إذا هذه الخلية هذه الخلية العصبية والعصبون الخلية أو العصبة أو النورون سيلو نيرفيز هي الوحدة الوظيفية والبنيوية للنسيج العصبي. رأينا بأن العصب يتكون من مجموعة من الألياف،
العصبيه. كناخذوا بزاف ديال الالياف، ناخذوا كميه من الالياف، عدد من الالياف كيعطينا حزمه فيسو. حزمه ها واحد اللايف، هذه حزمه يشكل ما نسميه بحال الكابل ديال الضوء. الكابل ديال الضوء كيكون كابل، كنحيدوا هذيك الجلده الفوقانيه، كنلقاو خيوط اخرين على شكل حزام مجمعين مجتمعه، هذيك هي الحزمه. اذا هذا الليف، هذا العصب، هذا عصب سيسائي ولا اي عصب، يتشكل من حزام تحيط بها غشاء دم يضم به نسيج دم وشعيرات دمويه، عنق دمويه، ولديه خاصيتين: الاكسيتابيليتي et la conductibilité، الاهتياجيه والتوصيليه. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الدرس بسيط جدا مفهوم للجميع، سواء الناس اللي كيقراو بالفرنسيه او العربيه مفهوم. اذا هذا الفيديو ان شاء الله غادي تلقاو ثاني في القناه ديال بروف الراجي حسن. نتمنى يعجبكم ان شاء الله وتنجحوا في الامتحانات ديالكم، وحنا معكم ان شاء الله بالمجهودات ديالنا بسيطه جدا. كتشوفوا السبوره شويه مقرقشه شويه، ما عندناش دابا الظروف كلشي ساب باش نمشيو نقلبوا على سبوره جديده، ولكن نتمنوا تعذرونا ان شاء الله ونخدموا معكم، وحنا ديما معكم التلاميذ ديالنا ان شاء الله. غادي نحاول انا ان شاء الله ندير فيديوهات اخرين، لان الضغط شويه مزير. ندير فيديو الاولى اعدادي، وحتى الناس ديال الثانيه بكالوريا كيتصلوا بيا ان شاء الله، نحاول ندير لهم واحد الفيديو على لي شين دو مونطان الثانيه بكالوريا بارتي ديال لا جيولوجي. شكرا والسلام عليكم وحفظكم الله من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. No.